Okay, so next is acids and bases. Diba? Tawa na kita solubility, case B, may separator yung table, may separator yung table. So, ayaw na kita pag-compute, magta-try ako pa-explain yan na. Acids and bases, I am thinking, pwede lang kita mag-concentrate sa acids, at least makatry kita. Kaya acids and bases man talaga yun eh. So, we go to acids and bases. Maybe I have to, sige, dito na diretso. So, acids and bases. So, amo gyapon. May da kita tablean mga masyado natutunaw, mga natutunaw, of course. Nag-download ako yung list of some ang natutunaw kasi taera or nari aka water is we call them strong acids. Amo gyap ano ba? Strong acids versus weak acids. May da ko table na gin-download or maybe I cut pamilyon ko laha. Strong acids and bases. May table. Gamay ganla. I think para lang ka ma-familiarize anot mga strong. Adi man. Pag-familiarize la. Pero pareho na yung concept ang mga natutunaw. Pero of course, in terms of chemical reaction, medyo iba diya dating because this is acids and bases. So, I will go on. So, magpili kita HCl. HCl is a common acid nga makusog. Natutunaw. Amin nila muriatic acid, acid na aton tiyan, amin niya. It natunaw tat pagkaon ini. Ini amo niya HCl. Yes. So, we go to our chemistry now. For strong acids, ay lanag basis. Kita ko lang kung makabot ako basis. Pero actually, vice versa man lang ito ya. Kita ko nala. Kung ano kaya ni observe ito i-absorb. Again, gilalanat ko itong pinakadati nga pagkita ko mag-engineer. Kung kaya, of course, nagulat lang ako pa ano ko tubit kaya tiyo auto kapag kaya na because may di ako yung mga subject, of course. So, dere ko mo lang hindi naman. Kung di na kaya, sige la. May daman ito pag-intindi sir, kaya ginlalanat ko lang, pinaka-ma-open ulo ay iyo. Diba? May daman ito sa di sir. So, niya lang nga, of course, ang mga pagkita niyo para ako na akong time, nagunaw na ako din magsugod ka dati. So, dapat iyo, bawi yun ito niyo, iyo, pag-study. Kung amo kayo ito ang klase, may dakaging look forward ngayon mo classmate nga dati, that's the sign nga kailangan ka mag-double time. Yes. Kailangan ka mag-double time. Kung ikaw ang nagunaw na ka nga, dati kang duro, sige gad. Di ka siguro mahuhulog with chemistry. At least makapokus ka iba ng mga subject. But I am always on the middle nga side. Kaya itiba ka sa iyo, pag kita ko la, you are born to be really engineers. Kailangan lang niyo mag-skill ang tama. Pero may dahil iyo, of course, ipopropor ko ako nga, need guidance. And may dala sa iyo, of course, bang hindi talaga makakaya ng engineering because kulang ang iyo stock knowledge pagsulod niyo college. Don't misinterpret me. Direct na sa ring again, waray bulok ha, waray. Ang connection light at aton auto kit nag-iiniba. So you have to double your time kay para mas durda mo probably kay ori na kita. Ang mga medyo average lang nga sana makaabot ka mo ito, makaatpar ka man mga sana all, Okay. Pero ay kabarakit nga mga sana all, magkukurigad kaptera kay para yun yung mga rintindihan, mas malaki sila era. Okay? Amo ito, double time ka mo. Hino ba ka mo, sir? Ay, bahala ka mo. Kita na lang niyo kung ikaw rolong kamot calculus. So, we will have, let's say, hydrochloric acid. Again, pag representin ni hydrochloric for acids and bases, first is, mag-ibat istorya ni kay permanente kita may da reaction. May da niya tagduha nga reactant. So, it aton pinaka-first thing nga reaction, of course, for simplicity, kaya mo manggapan di water lalewat. Pero yan water would now be a reactant. Unlike kanina, water, yes, aadaya sa solvent, pero diriya buliga chemical reaction, even in the representation. Diriya ging ka-count. Okay? But now, water is now being counted because he is participating the chemical reactions. So, paano may na-participate? Hitubig kasi gintatawag naton nga amphiferrotic substance. Kung may da acid nga iya ka-react, nagiging base siya. Pag may base nga iya ka-react, tagaan ko na lang kamon strong base liwat. Medyo sunod kuha nila. Pag sodium hydroxide, gintunaw ni mo kan water,
Bangang gitutunaw gyapon niya, iti istorya ni ini gitutunaw gyap. If you are hydrochloric, ibutang ni matubig, matutunaw ito, meaning mag-dissolve, magko-combine. Hydrochloric is a gas. So, gin-dissolve iti ang adaan na water. So, iti concentrated in the 100%. Your sodium hydroxide is a solid. So, talaga, makikita mo nga natutunaw. So, ini, this is a strong base. Yan ay tubig din ni magiging acid. Amo ito kasi istorya ni acids and base. Ha reaction sa acid and base, ito sa permanent acid, ito sa base. Kay diri ma-react kay acid, kung diri base iti ka-react. Amin itagduwala. Ang lalaki, babae gulat at karuyag. Pag lalaki, lalaki tiya karuyag, itawira nga duha. Actually, pareho tira. Mga diri tira, one, lalaki. Pag ang babae, babae gipit karuyag, talaga, itira nga duha, diri tira babae. Simple as that, just like acid and base. It acid, it karuyag ito base. Kaya lang, kita ay water. Water, sir, naging acid, yan ang naging base. Yeah, kaya water ka. Ano tayo din? Joke lang to, bahala ka mapag-interpret. Joke lang to ni sir, kay ideologist. HCl reacting with water, we can represent it again as one arrow. And then you will have H3O plus, and then you have chloride negative. So again we have that one arrow for strong acids and strong base. So amo gyapon sodium hydroxide. Sodium hydroxide, may dapay ni mga concept about conjugate acid, conjugate base, tapos sa high school. So, i-remind, ikuan nala. Okay? Ay, pwede ko lang. Again, malaksi. Sodium hydroxide reacts with your water now becomes an acid. So, adimatic ang didiit, H3O+. So, again, ini, amin it pH naton, ini. Ini, pH, amin niya. Which is the acidity. Okay? In a simple sense. Okay? So, didi, makikita niyo nga, ang gintikangan ng H is adi. Ang gintikangan ng H is HCl. That's why adin acid, adi and base. Okay? This is the base. Adi is base because din yan na, i-water its source iton hydrogen. Ay, sorry. Dere H3O. OH it magawas ini. Kaya base, of course, OH ko rin. Pero water iton source it hydrogen. That's the definition of your Bronsted-Lowry acids and bases. So I think makonsentrate lang kita ito dida. Bronsted-Lowry and acids bases. Ayaw ada kita, or kita ang kula. Ayaw kita nga tohan Lewis. Kaya may dapat ito Lewis yung acids and bases. In terms of concept, of course, bulig. Concept man lang tiya. Paano yung nagkaiba? But in terms of computation, kita ang kula. Kaya bangin, diretso ni, I don't know. Nangalimot ako, nangalimot ha. Isar diretso lang ni. Nagpapasa agad ako, pero kuan, binugos, wagas kumbaga. So, this now, your hydrogen is the source of hydrogen. Amo to definition of your acid is someone who gives protons. Ito mo protons nga da, ito nga hydrogen. Again, your H plus. Kay hydrogen as an element is o sa itong proton o sa itong electron. Now, kung naging plus siya, gimbiyaan niya yung electron. Di ba warit yan neutron kasi hydrogen. So, pag biyaya yan electron, ito iya is a proton. Amo tawag ito iya proton, ha ibang libro. Dere hydrogen, proton itawag. Kay talaga warit iya iba dida kundi proton la. So meaning that donates, that gives, di ba? That gives hydrogen or gives protons. Water din eh. That's why water is an acid here. Dede, water is a base. Dede, added base. Because amo itiya iton, mahatagay mohin OH naman. OH. So, amin iti mo base POH liwat. So, di rin common. But if you want to measure the OH, you can do it by measuring the pH. May dala iti another story. Amo nga, ni acid species, medyo malipong, kaya dami barasahon. Or dapat nagbasa na kato ni high school, ginistorya-storya nat niyo. Kaya na-expect kami nga, dati na kami mga orostorya. Ay, balik-balik ni sir. So, mahatag iti ang OH, of course, your water also will give OH. Kaya paghatag, ito nga OH, makombine itohan HDD.
O, and will give product of H2O. Ay. Usually, kabutang ini OH and then Na+. Sa imo base, o iba pa yung istorya. Ha imo base kasi, actually, na-react at water pero hydrogen nahatag actually nahimo gyud yan H2O kaya lang maaram kita kapag naghimo yan H2O pwede tayo nag-cancel bagan mo rin may nahinabo kaya because that is an bagayan expected to rayon pero diri dapat nga na-react ito ya kay strong base ito ya actually baga na ibang representation na ha base medyo iba't storya dani kasi ha base pwede ka lang ito bagan diri yan na-react at water so galat mo pag represent ngan matutunaw ya into OH and sodium. Kay di water matatanggal lalo titiya. So, medyo iba base pag represent. Reactant water ha, reactant water pero di lo tiya mabubulig ha chemical reaction because an expectator ion bagan suwat ya kabutang. So you will have sodium here and hydroxide here. Okay? This is a strong base. So that's why pag represent na iya is a one arrow. So, para yung concept and solubility. So, strong base nga din kita haimo weak. Because again, ang iya story talaga or malipong kitaon, an imo weak. Mga weak. Mga weak, maglipong talaga yung mga weak. Dapat ito talaga strong lang kita. Para di rin malipong itatunulo. O, diba? So, mga weak acids and bases, ngan, another thing. Strong acids and bases, waray katugtuban. They can usually interact with your water infinitely. Diba? Amin, ibalat nga yung istorya. Dabalot ng istorya. They can, diri ka na sodium hydroxide. I'm thinking of this one. Because this can interact infinitely. Why? Because your hydrochloric talaga, na-dissolve lang. Bagal tiyan na-dissolve. I mean, nasa lupsop. So, kung dadamuon mo tubig, damor nga damot masa lupsop pa iya. Pero kung damuon mo iya, kay solution naman na yung daan, yung hydrochloric is a gas. Actually, di na nakikita ng hydrochloric, solution na ito iya. Meaning may tubig na. So, ibig sabihin, kung dadamuon mo ito iya, kay may tubig man, nagiging dilute laya in a sense. So, that's why, this can go on indefinitely pag dissolve ni HCl. While this one, of course, your sodium hydroxide is a solid. So, ini, may daniya katugtuban. May daya katugtuban, ini. May dat niya, ibig sabihin, may dat niya listahan in solubility. Okay? Because your sodium hydroxide is a solid. The fact na solid niya, may katugtuban. So, but this is strong acids and bases. Baka na kita hawik. Again, itlistahan, again, itlistahan liwatit mga weak, gintatawag na Ka and Kb. Actually, mag-focus na kita K1. Kay damo na lot ito yung concept. Nga di kita mga K1s la. K1s kasi, for example, an issue kasi ni nga mga K1, K2, K3 an imo, monoprotic, diprotic, nganin, polyprotic acids. For example, H2SO4, a common acid, ha laboratory, diri ha everyday use. Your sulfuric acid is a strong acid, but kaya lang, bagay, waray niya K2, K3, kaya nga tanan lo natutuno, I don't know. Abot, pwede kita kitaon din Kaya strong kasi niya, so diri ya buling nga diyan mga non-strong. Di na lang, acetic acid, common na, di ba man? Kaya lang, diri ko ma-represent nira. Anyway, the concept is, di na lang, acetic acid. So, vinegar, CH3COOH. This is a weak one. CH3COOH. So, pag nag-react hiya with water, natatanggalan water. So, pwede mo lang one reactant, pero actually, na-react with water, and then it will give you, this is an acid. So sorry. So, kailangan talaga kita magbutang ng water. So, it will react with your H2O because this is a weak acid. Weak acid, kanina, ngayon, iniya kasi, mag-establish yun in terms of KSP. Aniya kadamo. Por kanina. Ani mo, KSP, Ka acid. Ka, meaning, equilibrium constant, the K pala is equilibrium constant.
Solubility product constant ang kanina KSB. Yan na, acid dissociation constant, Ka. Na-establish ini it Ka itong mga weak acids and bases, na-establish rahin Ka and Kb. We call it the equilibrium acid constant or the acid dissociation constant for Ka for base dissociation constant. Sir, waray ini rakay, por parehong kanina, kung ano kada mo ang ginataga problem, misali, dapat nga natunaw ya, is, makukompute mo la dayon kung pera niya molarity. Diba, let's say, nagtunaw ka 1 grams, tapos maaram ka pera nim tubig itida, computeon mo ito ya, and then maaram ka, iningatan na niya sodium hydroxide, magiging OH yan, magiging sodium. So, meaning, direct ya, amo gap didi. Ini kay liquid man niya, pero may molarity. May molarity kasi niya, kay liquid niya, so usually, ihatag mo is, may dat niya molarity, usually matapang niya mga 12 molar, pwede kayo ito ang mga pan-CR, mga adalat sa mga 1 molar, 30%, 1 molar, tapos, i-multiply ni mo volume, ml, kay liquid man, pwede man measure by volume, so makakakuha kayo ito number of moles. So, pareho na didi. Ano mo grams, convert ni mo to moles, so makukuha ni mo yan na, ano kada mo ito nga moles. Nga diretso ito ya. Okay? Puro pareho aton ka ng solubility. May daniya, ini waray table, kukomputon laya dayon. O, kukomputon la dayon, kay iba-iba man mo solution kada mo. Kaya pwede matapang, pwede rersod ka matapang. So, kita yung story, bagan iba. Okay? Sir, malipong na sir. Ay, kaya mo, siya pagbasa ka mo. Basa mo tiya in as much as I can relate. Okay. So, mole ya, mugapin butangan lang ni may gram per mula ni molar mass, maka-convert mo ya, magiging, makukuha mo iya number of moles. Tapos, kung pira ka to bigan yung butang, pwede mo na direct divide or plus solution kung medyo concentrated. So, may da ka na mole per liter for the strong acids and strong base. Now, for weak, again, this will be established by, first, you have to represent this in terms of 2 arrow, and then you will say that you have an H3O plus for acid. Acid. And then, source an H. Ini nga H, ipapasa niya ka hydrogen, namin itong H3O. That's why this is an acid, this is a base. In this sense. Okay? And then, you will have an H3O plus, and then you would have an acetate ion, CH3COO negative. So, 2 arrow. Tapos, ini, may establish ito in terms of KSP. Ka. Ka. Ano ito yung Ka? That is the product H3O plus and then your CH3COO negative divided by your, usually nakakancel ito ya. Because that is liquid water. Your CH3COO. Sir, paano man? Para sound ito niyo. Nakakancel ba sa mga solid, mga liquid? Nga pure solvent. Nakakancel ito ra. Actually niya, ang solid niya nga part, nakakancel ito gihapon. May dito dito kahilarom kita yun eh. But anyway, that's the aim. Medyo maghilarom kita gamay, bagan malurom kita gamay in terms of acids and bases. Pero kung tabla ta kada kay may pa ni ani ba concept nala aso nga natagaan ko kamuhin or nakadiscuss kitahan basic nira. So may kita niyo soil chemistry, water chemistry nga na air chemistry adto kay itong mga acids and bases. Okay? Okay, because they are really common. Aton kuan nagasify ka pera, nalulupad dira natampo aton lawas. Okay, so this is Ka. For acetic acid, of course, kin experiment na ito nira. Added the value for acetic acid that is 1.75 times 10 to the negative 5. So, 1.75 times 10 to the negative 5. So, that is the product over reactant nga mga concentration at equilibrium. So, again, ini ang computation at equilibrium, meaning may daka time again hatag para ma-equilibrate ito ya. Mahimo ito ya nga equal. Ani mo forward ngan backward reaction. Okay? So that's the concept wise. So next video is magko-compute na kita. Hinaira. Okay, upat na case di ba? O mo kanya answer. Na-summarize ko yung into to pero baga na upat ka case nga gihapon.
Damo, yan ako lang na-realize. Kaya na, walang nananundum naman. Naupat ngayon ni ka-computation gyapon. Among hindi mo lagyap. But anyway, I don't have choice. Kikaroon ko lang i-summarize. Tapos from there, we go to the details. Hindi good sa detail, but details. Thank you guys for listening. Next video.